faisant semblant de sonder les paroles sacrées. C'est vraiment, ce sont de très beaux passages dans ce roman. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Où est la brosse? Oui, elle est là. J'adore l'analyse des textes littéraires, surtout lorsqu'il s'agit de pénétrer là dans l'âme de la personne, d'essayer de sonder son intérieur, etc. Alors, donc il s'est tracé un programme, d'accord? Il a un devoir à faire. Il a un devoir à faire chaque jour, la partie, les versets du Coran que le maître va lui faire réciter à la fin de la journée. Il n'a pas dit « Non, pourquoi est-ce que je vais moi apprendre ce Coran? Je n'ai rien à faire avec ce Coran. Pourquoi les études? Je ne veux pas étudier. Et puis après, je ne sais pas quoi. » Il n'a pas protesté. Il ne s'est pas révolté. Il a accepté parce que ça, c'est un compromis de la vie. Parce qu'il doit étudier. Parce qu'il doit se cultiver. Parce qu'il doit être une personne instruite. Tout simplement, parce que la vie, ce n'est pas toujours rose, parce que la vie, ce n'est pas toujours ce qu'on veut, parce qu'il y a des choses, peut-être dont on ne verra pas, si vous voulez, l'importance maintenant, mais que les adultes vous imposent, entre guillemets, parfois, parce qu'ils vont plus loin que vous, parce qu'ils sont plus mûrs que vous, parce qu'ils savent, ils ont plus d'expérience que vous. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il assumait ses devoirs, il faisait ses devoirs, il apprenait le Coran. Pour vous, les études, vos obligations envers vous-même, envers Dieu, envers votre famille, envers votre société, etc. Les devoirs. Il faut faire ces devoirs. D'accord? Mais faire les devoirs. Et mes droits. Sidi Mohamed, il s'est trouvé une formule. Il s'est trouvé une formule d'équilibre entre le devoir et le droit. Ma bayna l'wajib ou l'haq. D'accord? Alors c'est quoi؟ شنو هي هاد لا فورمول هادي؟ هو التوازن. انا مطلوب مني نقرا، مطلوب مني نخدم، مطلوب مني نربي ولادي، مطلوب مني شي حاجه في الحياه اليوميه كمسلمه، مطلوب مني نصلي، مطلوب مني نصوم. هذه واجبات مطلوبه مني. ولكن حتى انا عندي رغبات، عندي اشياء كتفرحني، عندي كيف ما قلنا ديك لا كومبونساسيون اللي كتخلي الاحساس بالحرمان ماشي قوي عندي، اللي كيخليني ما نطيحش في لا ديبرسيون، في الافكار السوداء. داكوغ؟ وهي حقوقي انا. دونك سيدي محمد في عوض كما قلت يبدا يتمرد ويغضب ويغوت على والديه وعلى المجتمع ويسب ويلعن الجميع، لا، ça ne mène nulle part هاد لا استراتيجي هادي. الوغ شنو هي؟ توازن ما بين الحقوق والواجبات ببساطه. وغادي تعيش واحد النوع من التوازن، دير اللي عليك ومن بعد تعيش داكشي اللي بغيتي. دونك سيدي محمد الصباح كيجلس كيحفظ داك المقطع اللي خصو يحفظو، كيدوزو هو عليه في الصباح. والعشيه شنو كيدير؟ كيشد اللوحه ديال القران، كيدير من السوره كيحفظ، الوغ هو حفظ، وكيمشي بالخيال ديالو في عالم الاحلام وعالم الخيال، وداك الشيء اللي كيحقق ليه السعاده وديك التوازن اللي هضرنا عليه. داكوغ؟ حيت هو بلا هاد الشيء راه الحماق راه ما يمكنش يعيش في ديك الملل وديك الروتين وديك الاخر. رانا كنتفهم هاد الشيء وكلنا كنتفهموا هاد الشيء. دونك ضروري الانسان هو يلقى لنفسه العناصر اللي تخلق ليه التوازن في حياته، متبقاش تعول على الاخرين. ها هو سيدي محمد 6 سنين عنده ولقى لا فورمول ديال التوازن. نعاودو نقراو لان لي مو chaque mot il a une grande valeur. Je m'étais tracé un vague programme. Jusqu'au déjeuner, j'apprenais avec ferveur, بحماس. انتم قراو بحماس، علاش لا؟ Avec ferveur les versets tracés sur ma planchette. L'après-midi, je m'accordais, c'est mon droit. كنعطي لنفسي، داك شي حاجه ديالي انا، d'accord? Je m'accordais 2 bonnes heures de rêve, tout en faisant semblant وانا داير مسي زعما de sonder les paroles sacrées. À cette récréation, donc le rêve, c'est une récréation. C'est بحال شي استراحة. La récréation.
دونك ديك الافعال ديك الاعمال اللي كان هذا بحال دابا انا ملي كندير لكم هاد الحصص بور موا سي اون ريكرياسيون. جيم بيان دوني اكسبليكي communiquer avec les élèves etc. J'aime faire le bénévolat, j'aime le recyclage, j'aime le jardinage. Ce sont des choses qui me rendent heureuse. Donc ce sont des réactions. Donc ce que je suis en train de faire avec vous en ce moment, ce n'est pas une corvée. Je le fais avec un grand plaisir. D'accord. Donc c'est ça vraiment pour moi une récréation. كنحس دابا بالسيروتونين طالعه وراني في واحد الحاله ديال السعاده، الحمد لله عليها، كنحمد عليها الله وكنشكره. دونك سي اون ريكرياسيون. اذا دير الواجبات اللي عليك، داكوغ، وحاول تلقى واحد مجموعه ديال الاعمال ديال الانشطه، داكوغ، اللي تلقى فيها ذاتك، اللي تفرغ فيها الطاقه ديالك، اللي تحقق فيها ذاتك، واللي تحسك بانك يعني متوازن نفسيا، وان عندك بعض الجوانب ديال السعاده في الحياه ديالك. دونك ا سيت ريكرياسيون جو ديفي تو مون اونتران، يعني كيعيش ديك الساعتين ديال الاحلام يعني قلبا وقالبا. اوكي، mon esprit s'échappait des étroites limites de l'école et s'en allait explorer un autre univers. دونك هو راه جالس في المسيد، ولكن العقل ديالو روحو الخايكم مشى خارج الاسوار ديال الضريح اللي كانوا تحولوا ليه، داكوغ، كيمشي بالخيال ديالو في العالم اللي هو كيرتاح فيه وكيحقق فيه واحد النوع من السعاده، داكوغ. ولكن هنا غادي نطرحوا عاوتاني واحد السؤال واحد اخر. كنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، داكوغ. شنو هو لو غاف؟ حيت كاين بعض الناس ما كيفرقوش ما بين le fait de rêver, d'accord, d'avoir des rêves, et ça c'est un droit, d'accord, c'est un droit que chacun d'entre nous a, tout simplement, c'est un droit. Personne ne peut vous empêcher de rêver. Ça c'est une partie que personne ne peut contrôler, d'accord, le rêve. Et lorsqu'on rêve, comme je viens de le dire, on essaie de rétablir cet équilibre psychologique dans notre vie. Mais à condition. C'est quelle condition? Et là, je reviens à Antigone. Antigone, elle aussi rêvait. Mais de quoi rêvait-elle? Elle rêvait d'un bonheur. Nous rêvons tous d'être heureux. Mais elle voulait un bonheur parfait. Un bonheur, je reviendrai sur ce texte par la suite, total, un bonheur immédiat et sans qu'elle fasse aucun effort. Voilà. Comment vous trouvez la réaction d'Antigone? Je veux le bonheur total, immédiat, complet, maintenant, et comme dans mes rêves d'enfant. Et sans que je bouge le doigt, sans rien faire, sans faire aucun effort. Comment jugez-vous la réaction d'Antigone? Hein? Ce sont des rêves, ça? Est-ce que ce sont des rêves? Je ne pense pas. Alors c'est quoi alors? Ce sont des illusions. Ce sont des illusions. Et je m'arrête là.